आसनसोल नगर निगम में मेयर विधान उपाध्याय के चैम्बर में सफाई कर्मचारियों के वेतन वृद्धि को लेकर बैठक हुई। इस बैठक में मेयर विधान उपाध्याय के अलावा चेयरमैन अमरनाथ चैटर्जी, कमिश्नर राजू मिश्रा, सैनिटरी विभाग के एमएमआईसी मानस दास, गुरुदास चैटर्जी तथा अन्य अधिकारी उपस्थित थे। मौके पर सफाई कर्मचारियों के एक प्रतिनिधि मंडल के साथ नगर निगम के पदाधिकारियों की बैठक हुई। बैठक में नगर निगम द्वारा सफाई कर्मचारियों के ईएसआई, प्रोविडेंट फंड सहित परिचय पत्र देने की मांगों को मान लिया गया, लेकिन वेतन वृद्धि को लेकर दोनों पक्षों में सहमति नहीं बन पाई। एक तरफ जहां सफाई कर्मचारी अपना वेतन कम से कम महीने में 15,000 करने की मांग पर अड़े हुए हैं, वहीं नगर निगम द्वारा उन्हें बताया गया कि सफाई कर्मचारियों को अभी प्रतिदिन 347 के हिसाब से मिलता है। इसे ज्यादा से ज्यादा प्रतिदिन 393 रुपए किया जा सकता है, लेकिन सफाई कर्मचारियों का प्रतिनिधि मंडल इसे मानने को राजी नहीं था। जब आसनसोल नगर निगम परिसर में मौजूद सैकड़ों सफाई कर्मचारियोをको नगर निगम के इस फैसले का पता चला तो उन लोगों ने व्यापक आंदोलन शुरू कर दिया। इनका साफ कहना था कि वो 393 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से वेतन पर काम नहीं करेंगे। उनका वेतन कम से कम प्रतिदिन 500 रुपए करना ही होगा। আমাদের পেমেন্ট বাড়ার জন্য প্লাস আমাদের আইডেন্টি কার্ড, ড্রেস আর পিএফের জন্য আলোচনার মধ্যে হয়েছে যে আমরা পিএফটাও দিব আর আইডেন্টি কার্ডও দেবো আর আপনার ড্রেসও দেবো বলে সব মান্যতা হয়েছে। কিন্তু পেমেন্ট বাড়ার জন্য মাত্র আমাদের ছিল 347 টাকা, সেখানে করা হবে 393 টাকা। 393 টাকা সেইখান থেকে আমাদের যে পিএফ কাটবে, আমাদের যদি 50 টাকা কাটে 50 টাকা সরকার দেবে না। এখন এবারে যা ডিসিশন নেবে, লেবাররা যা ডিসিশন নেবে। হ্যাঁ, আমার নাম ধীরেন বাউরি। অলরেডি আমরা ওরা যেগুলো ডিমান্ড দিয়েছিল, ড্রেসের জন্য দিয়েছিল, আইডেন্টি কার্ড দিয়েছে, পিএফ দিয়েছে, পেমেন্ট বাড়ানোর জন্য দিয়েছে, সেগুলো যেমন ড্রেসটা আমরা অলরেডি দিই, আইডেন্টি কার্ডও আমরা নতুন দিয়ে দিচ্ছি, আমরা চালু করে দিচ্ছি। আর পেমেন্টটা অলরেডি ওরা যেটা রেখেছিল, পেমেন্টটা স্টেট গভর্নমেন্ট যেটা করেছে সেই পেমেন্টটার জন্য দেওয়া হয়। আমরা অলরেডি 342 টাকা যেটা স্টেট গভর্নমেন্টের আছে তার থেকে আমরা 5 টাকা বেশি দিচ্ছি। 347 অলরেডি আমরা পেমেন্ট দিচ্ছি তাদেরকে। তো তাদের সাথে এটা কথা হয়েছে, সহমত হয়েছে, আমাদের কাছ থেকে তো বেরিয়ে গেছে, তারপর তো আসেনি। না বাড়ায় তাহলে আমরা কাজটা বুঝতে পারবো। দেখুন, আমাদেরও কিছু বিধিনিষেধ আছে, আমাদেরও সরকারের একটা নিয়ম আছে। তো আমাদেরও নিশ্চিতভাবে আমরা যেটা করছি এবং আগামী দিনে আমরা চাই যে ওরা ভালো থাকুক, ওরা এতে থাকুক, ওদেরকে বলেছি আমরা